мусаллам аст ки тағйирёбии иқлим пеш аз ҳама аз ҳисоби таъсиррасонӣ ба захираҳои об ба ҳаёти ҳаррӯзаи мо дигаргунӣ ворид менамояд. аз дидгоҳи мо яке аз нишондиҳандаҳои асосии раванди мазкур ин обшавӣ бо суръати пиряхҳо дар натиҷаи гармшавии глобалӣ мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон борҳо аст ки мизбони ин гуна чорабиниҳо ҳаст ва имрӯз ин конференси байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад обрӯю нуфузи тоҷикистонро боз дар сатҳи байналмилалӣ боз болотар мебарад. умед ба боварӣ аст ки роҳҳои нави пешгирии ҳифзи пиряхҳо дар ин чорабинӣ пешниҳод мегардад ва ҷомеаи ҷаҳонӣ барои боз ҳам дар сатҳи устувор нигоҳ доштани ҳифзи пиряхҳо чораҳои заруриро меандешанд ва боиси ифтихор аст ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон он захираҳои пиряхҳое ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷой дорад дар қисмати саргаҳи дарёҳои мо ҷойгир шудагӣ аст ва қисмати зиёди захираҳои кишварҳои поёниро маҳз аз ҷумҳурии тоҷикистон он дарёҳо ғизо гирифта истодаанд ва дар шароити имрӯзаи тағйирёбии иқлим ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун давлати осиепазир боқӣ мондааст ва пешниҳодҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам ташаббусҳое ки пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сатҳи созмони милали муттаҳид ва сатҳи байналмилалӣ борҳо аст ки пешниҳод мегардад ва ҳамаи инҳо тамоми ташкилотҳои бонуфузи ҷаҳониро ба он водор карда истодааст ки дар сатҳи ҷаҳонӣ барои ҳифз ва нигоҳ доштани тағйирёбии иқлим ҳама дар якҷоягӣ дастаҷамона бояд корбарӣ намоем. хушксолиҳои пайдарпайи солҳои охир боиси оқибатҳои таъсирбахш дар соҳаи кишоварзӣ гардиданд. бинобар обшавии босуръат ҳаҷми умумии пиряхҳои тоҷикистон қариб ба 3 андоза кам шудааст. зуҳуроти селу обхезӣ, ярч ва дигар падидаҳои табиӣ ки ҳамасола ба иқтисодиёт зарари ҷиддӣ мерасонанд афзоиш ёфтаанд. маҳз бо ташаббуси пешвои муаззами миллат буд ки соли 2003 соли байналмилалии оби тоза, соли 2005-2015 соли байналмилалии амалиёти об ва соли 2013 соли ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об, инчунин соли 2018-2028 об барои рушди устувор эълон гардид. ҳамзамон бо ташаббуси пешвои муаззами миллат соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид ва ҳамасола 21 март рӯзи байналмилалии пиряхҳо таҷлил карда мешавад. дар заминаи ҳамаи ин ташаббусҳо қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон низ рушд намуд. хусусан дар ҷумҳурии тоҷикистон 3 январи соли 2024 қонун дар бораи ҳифзи пиряхҳо қабул гардид ки аз нуқтаи назари сиёсати ҳуқуқӣ яке аз дастовардҳои муҳим ба ҳисоб мерафт, чунки то ҳол дар ягон давлати дунё вобаста ба ин масъала яъне қонуни алоҳида қабул нагардидааст ва метавон гуфт ки ин қонун дар оянда ҳамчун қонуни моделӣ барои рушди қонунгузории соҳаи самти ҳифзи пиряхҳо ба дигар давлатҳо низ хизмат менамояд. қонуни мазкур қариб 97% масъалаҳоро вобаста ба ҳифзи пиряхҳо танзим менамояд. хусусан ваколатҳои мақомоти ваколадори соҳа, инчунин ваколатҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ваколатҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатиро дар самти ҳифзи пиряхҳо, ҳамзамон тартиби пешбурди фонди пиряхҳои ҷумҳурии тоҷикистон, тартиби гузарондани мониторинг дар самти пиряхҳоро танзим менамояд. тоҷикистон ки 93% масоҳати онро кӯҳҳо ташкил медиҳанд, бо чунин шароити мураккаби ҷуғрофӣ яке аз осебпазиртарин кишварҳои дунё дар раванди тағйирёбии иқлим ба шумор меравад. пиряхҳои мо бо шиддат об шуда, захираҳои об рӯз ба рӯз маҳдуд гардида истодаанд. селу обхезӣ, хушксолӣ ва дигар падидаҳои гидрометеорологӣ пай дар пай афзоиш ёфта, ҳамасола ба иқтисодиёти кишвар ҳисороти зиёд ворид менамоянд ва ба ин васила ба саъю талошҳои мо ҷиҳати дастрасӣ ба рушди устувор монеа эҷод мекунанд. چی کار باید کرد؟ در اینجا سوال میشه که ما چی کار کنیم پریخو رو حفظ کنیم. هیچ وقت ما نمیتونیم بالای پریخ بپوشونیم، این یعنی ناممکن است این مسئله.
چه که ما خبر داریم اگر مساحت عمومی پیره‌های کره زمین فقط پیره‌ها را اگر گیریم 16 میلیون کیلومتر کوادرات در بر میگیرن که این تقریبا 11% مساحت عمومی کره زمین را تشکیل میکند. یعنی مساحت بزرگی است و در خصوصی آبشوی باشد فقط از سال 2000 تا 2023 فقط گرینلندیا پیره‌های گرینلندیا و پیره‌های انتارکتیدا که این بزرگترین مانع پیره‌ای در تمام دنیا کره زمین و مساحت بزرگ پیره‌ها در همین جا جایگیر شده است 80%. فقط در همین دوره زیاده از 200 میلیون مساحت پیره‌ای از میون رفت. یعنی چقدر مساحت بزرگ، یعنی تاثیر منفی در حقیقت مشاهده کرده میشه. برای پیشگیری چی باید کرد؟ سوال میشود. برای پیشگیری پیش از همه باید جنگلزارهایی که در نزدیکی پیره‌ای هست باید همون جنگلزارها رو دوباره برقرار کنیم. هنگام برقرار کردن جنگلزارها نگاه میکنیم چقدر منفعت زیاد میگیریم. اینا جناب عالی محترم پیشوای ملت هم در پیام خود پای در پای قید میکنن که ما باید روند سبز یعنی سبز کنونی رو ما باید پیش گیریم. با این داخل میشن تکنولوژی سبز یعنی تامین تکنولوژی سبز، تکنولوژی پیشتر مثلا توسط دیزل توسط دیگرش یا بود اونو ضرر منفی زیاد داشتن. یعنی تکنولوژی انرژی گرفتن انرژی آبی مثلا انرژی بودی دیگر نمیشه. خلاص تکنولوژی سبز و رشد اقتصادی سبز اینها میتونن مساعدت کنن. یعنی جنگلزارها را زیاد کنیم در نزدیکی هم پیره‌ای همون میتونه پیشگیری کنیم حتی در همین منطقه امکاناتی برقرار کردن کشاورزی هم میتواند به همین هم مساعدت کند. اگر آبانبارها ما بنیاد کنیم در اینجا روند همون ترانسلیتسیایی که میشود یعنی بخورشوی و دوباره برگشت یعنی روند بزرگی برگشت آب این هم میتواند برای برقرار شوی دوباره پیره‌ای مساعدت کند. همچنین برای یعنی همون قابلیت پیره‌ای یا آبشوی پیره‌ای یعنی بخور میشود دوباره در یک موسم معین گرمی در روند بخورشوی دوباره امکانات برقرار شوی است. یعنی آبانبارسازی هم این هم یک از چاره‌ها گفتن میتونیم. چی طوره که معلوم است آب و اقلیم با هم رابطه ناگسستنی دارند. مسلم است که تغییریابی اقلیم و رفع عاقبت‌های آن یکی از مشکلات جدی زمان معاصر به حساب می‌روند. تأثیر منفی این پدیده گلوبالی به مقدار و صفت ذخیره‌های آبی تازه نیز تا رفت عیان می‌گردد. در تاجیکستان در 10 ساله‌های اخیر کاهش چشمرس مساحت پیره‌ها که برای تمام آسیای مرکزی مهمند به مشاهده می‌رسد. برگزاری چنین چورابینی‌های سطحی عالی گواهی از آن می‌دهد که کشور ما علاقه برای برگزار نمودن همین گونه چورابینی‌های سطح بین‌المللی نه تنها آماده است بلکه به این مرکز علاقه تبدیل یافته است. خود اجازت سازمان ملل متحد برای برگزاری این چورابینی در شهر دوشنبه گواهی این است که اعتماد سازمان‌های بین‌المللی با کشور ما با مرکز کشور ما شهر دوشنبه علاقه در سطح ضروری قرار دارد. ما باید عامل‌هایی را که چهارچوب و امکانات همکاری آینده را در ساحه ذخیره‌های آب معین می‌کنند در نظر داشته باشیم. یکم، تغییریابی اقلیم که به مقدار و صفت ذخیره‌های آب تاثیرگذار است و کوشش‌های ما را برای نائل گردیدن بر رشد استوار ضعیف می‌سازد. در دوام یک چند 10 ساله اخیر عصر 20 ما در تاجیکستان زیاده از 1000 پیره‌ای یعنی تقریباً 30% پیره‌ها را از دست دادیم و این روند با سرعت ادامه دارد.